পিছফুলি আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছো আপোনালোকে কৰিব পাৰে নেকি ডেমোক্ৰেসি কিয় ভাল লাগিছে ডেমোক্ৰেসি কিয় আমি ডেমোক্ৰেসি কৰি আছো ডন মাদাৰ ডেমোক্ৰেসি ডন মাদাৰ ডেমোক্ৰেসি আমি যাম বিয়াৰ স্যার আমি পিসফুলি আমি এটা প্রটেস্ট করে আছি পিসফুলি আমি প্রটেস্ট করে আছি আমি জাস্টিস বিচারি গাড়ি ভাঙছো মাটি ইমিশন डेमोक्रेसी क्यों मदर फिर से अपना डेमोक्रेसी क्यों मदर फिर से डेमोक्रेसी क्यों मदर फिर से ये काम आप लेके आइन हुआ आप लोग सारियों भूलो करे सारियों भूलो करे हां प्लीज प्लीज सर वी आर ओनली फोर सर वी आर ओनली फोर सर प्लीज प्लीज अंदर बैठिए जाओ प्लीज 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 आपको बोल रहे प्यार से अंदर बैठ जा रहेगा कैसे बैठ जा प्यार से बैठ जा